प्रभु तमे तुमर पवित्र आत्मा के द्वारा मते एवं अनुमान को परिचर्या कर आज जो सिद्धांत नहीं चंदे मैडम प्रभु जे सकाल 6 रु नेक्स्ट डे प्रभु सकाल 6 पर्यंत इट्स अ ग्रेट थिंग 24 आवर्स प्रेयर अविच्छिन्न भाव प्रभु धन्यवाद दौची अल्प समय हेले मध्य प्रभु तुम्हें आमको अंशी हेबा पाए तुम्हें अनुग्रह कल से धन्यवाद दौचु हे पवित्र परमेश्वर प्रिय प्रभु आम तुम धन्यवाद करू तुम्हें प्रभु इस समय मते एवं अन्यमान को कथा कह जो द्वारा कि आम प्रभु गभीर भाव आत्मा तुम सहित प्रभु मिलित हो प्रभु तुमर मनर मत जीवन काटबू मनर मत कथा कहबू मनर मत चलू जेपरी आमे प्रभु ये जगत रे लवण सदृश ज्योति स्वरूप अन्नमान को निकट आशीर्वाद कारण है प्रार्थना शुणिच धन्यवाद समस्त विषय को नियंत्रण कर धन्यवाद त्राणकर्ता प्रभु जीशु को नाम उत्सर्ग करुछु आमेन 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 मैडम सुना जाउछि आज्ञा ओके मु जो विषय प्रभु आत्मा रे मो टिके चारणा पाई आलोचना करने चाहूँगी जो विषय मु आमर निज मंडली प्रस्तुत है से विषय ही आपण मन को कहया चाहूँगी जे प्रभु नाम रे डाकिबा प्रभु नाम रे डाकिबा यार अर्थ कौन ख्रीष्ट विश्वासी माने मु जानिनी केते जन अछंती प्रेजेंट बा केते सुनछंती डजंट मैटर किंतु जने भाई कहउतले मु सुनुतली whoever may be प्रभु सुनुचंती प्रभुंकर आत्मा सुनुचंती so let us share the word of God प्रभुंको नाम रे डाकिबार अर्थ कौन ख्रीष्ट विश्वासी माने मन कौन बोली भावंती जे प्रभुंको नाम को डाकिबा एटा भावंती जे प्रार्थना डाकिबार अर्थ होची ए धरणर प्रकृतरे यदि हमें ग्रीक बा हिब्रू भाषा रे देखिबा डाकिबा डाकिबा ए अर्थर अर्थ होची उच्च स्वरे कांदीबा उच्च स्वर करिबा बा आर्तनाद करिबा याक बुझाए काको का पाखरे जाय करी टिके विनती करिबा मते एटा दियो मोर एटा दरकार अछि प्लीज प्रभु मते एटा दियो ए प्रकार भावरे तो माने सेटा कि आउतरे प्राणिक भावरे नहीं शारीरिक भावरे नहीं आत्मिक भावरे वैकांतिक भावरे ताको शुद्ध उड़िया रे कहते जांचा करिबा ताको डाकिबा जेमति कि एमती भावरे डाकिबा श्रुतिगम्य हबो से त कान रे सुनी परिबो कान रे से सुनी परिबो तो पुरातन नियम आमर दुई जन भाववादी ना आम नहीं पारिबा जो माने प्रभु को डाकिबा विषय रे बहुत सुंदर भाव आमन को केतगुड़ी विषय बुझे जड़े भाववादी ना जेरेमिया से कहले जे हे सदा प्रभु जेरेमिया 3 55 एवं 56 यदि आप देखिए से कहले हे सदा प्रभु मु कूप मध्य पड़ जाइछि मु तुमको डाकुछि अधोलोकस्थ कूप मध्य पड़ जाइछि मु डाकुछि मोर रब तुम शुणी अछ मोर निश्वास मोर आर्तनाद रू तुम्हें तुमर कर्ण को लुचेब नाई प्लीज प्लीज लॉर्ड बोली से आर्तनाद कर आप विलाप 3 अध्याय 55 और 56 पढ़े यहाँ हूँ डाकिबा एटा हूँ डाकिबा चित्कार करिबा आर्तनाद करिबा प्रभु को नाम रे प्रभु मु मोली मत दया कर प्रभु मत तुम्हें रक्षा कर प्रभु मो प्रति तुम्हें दृष्टिपात कर मु ए प्रकार परिस्थिति पड़ जाइछि तो
जिसय मध्य से कहउछन्ति आउ जन भाववादी जे डाकिबार अर्थ होछि तांको निकट रे आर्तनाद करिबा, कांदीबा, चित्कार करिबा। से कहउछन्ति ईश्वर मोर परित्राण, मो साहस करिबि, मो भीत हेबि नाही, कारण सदा प्रभु जिहबा मोर बळ, मोर गीत आ से मोर परित्राण होई अछन्ति। एथिपाई मो तांको निकट रे आनंद करिबि। आउ से मते जो परित्राण देइछन्ति, से मते जो अनुग्रह करिछन्ति, से मते जो दया करिछन्ति, से परित्राणर उनुई मोठरु बाहरिबो। परित्राणर आनंद मो जीवन रे बाहरिबो। परित्राणर आनंद केतेबेले बाहरिबो? मनुष्यर शरीर तीनटी भावर विभक्त, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। किंतु ए बॉडी एवं सोल एके आपण भाग कर दे पारिबे, किंतु स्पिरिट को बड़ प्राण ठारू भाग करबा बड़ कष्ट। तो आमे जेतेबेले जन्म हेइछु प्राणिक मनुष्य, आम भितरे गोटे आत्मा प्रभु देइछन्ति, किंतु से आत्मा रे आमे ईश्वर को डाकिले आमे उत्तर पाइबाटा कष्ट हबो। जेतेबेले मनुष्य ए प्राणिक आत्मा सहित पवित्र आत्मा को जानी पारिबो, जुड़ी हबो, से जो डाक, से डाकरे आमे ईश्वर ठारू उत्तर पाई पारिबा। और प्रभु चाहन्ति मनुष्य जेपरि परिवर्तन हेबे। ईश्वर चाहन्ति मनुष्य जेपरि ए प्राणिक आत्मा को ईश्वर आत्मा सहित जोग करि पारिबे। तो उच्च ध्वनि करो, आनंद ध्वनि करो, जिसे भाववादी 12 अध्याय 2 रु 6 पदरे आपण यदि पढ़िबे से स्थान लेखा अछि। तो ईश्वर होचंती हमर परित्राण, एक कथा जिसे भाववादी प्रकाश करुछंती। को प्रकार भावरे ना से को प्रकार भावरे से हमनकर परित्राण हेइ पारंती, को प्रकार भावरे हमें ताको संगे आनंद करिबा, को प्रकार भावरे से आनंदर फुआरा पानी भली आमठार बाहरिबो। गोटे मात्र उपाय, जड़े मनुष्य अविश्वासी जेते बेले जड़े अनुताप करिबो, अनुताप करिबो, अनुताप करिबो, आ अनुताप करिकरी मानसिक अभिलाष गुड़ी, जीवन समस्त मंद विषय गुड़ी प्रभु को निकट स्वीकार करिबो, उच्च स्वर कांदी कांदी करी स्वीकार करिबो, सेतेबेले से प्राणिक आत्मा को सहित ईश्वर आत्मा संयोग हुए, अर्थात पवित्र आत्मा। आ सेतेबेले ताको के पिटंती नहीं, मारंती नहीं, जोटा कि मो जीवन रे मो आजि ठारू 1976 22 मे शनिवार दिन 3टा बेले 3टा रे 6टा ए टाइम मधरे मो प्रभु को से जानी पारी थिले। पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु मते धरी थिले। आओ जेतेबेले जने व्यक्ति से कांदी कांदी करी अनुताप करी करी तांको निज दुर्बलता सब स्वीकार करी करी आ प्रभु को निकट रे से स्वीकार करंती, से जो स्वीकार करंती, जो डाकंती, हे प्रभु मते दया कर, मते रक्षा कर, उच्च स्वर कांदी कांदी करी जो मिनती करंती, दैट इज कॉल्ड प्रभु को नाम रे डाकिबा। तार परे जो अनुभूतिर अभिज्ञता, नॉट द फीलिंग्स बट द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग, से जो अभिज्ञताटा हुए, से जो ज्ञानटा हुए, सेटा गोटे मार्क चिन्ह जीवन रो प्रति मुहूर्ते मुहूर्ते बंची थिबा जाए सेटा मने पड़िबो। एई दिन एई समय एई प्रकार भावरे पवित्र आत्मा मते कथा कहले, जनक द्वारा, जने भौणी को द्वारा, जने मैडम द्वारा, जने सर को द्वारा, व्हाटएवर मे बी, जने पत्रिका, जने गोटे पत्रिका द्वारा। आओ से जो अनुभव
ଅନୁଭୂତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଯେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ପରିତ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଯୋଉ ସମୟଟା ତାର ପରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବର ଜୀବନ ତାର ପରର ଜୀବନ ଯୋଉଟା ନୂଆଟା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ that is called salvation ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଅନୁଭୂତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଶିଖାଇବ। এই প্রকার প্রার্থনারে বসিବାକୁ ସେ ଜାଣିବ ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା କି 40 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ଦାସ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ମାନବ ଜାତିର ତୃତୀୟ ବଂଶଧର ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥର ପୁତ୍ର ପୁଅ ଇନୋସ ଆମେ ଦେଖୁ ଇନୋସର ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି କରି ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା शुरू ହେଲା। ଆପଣ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦକୁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବାର ଇତିହାସ ବାଇବେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇସାହାକ ମୋଜେସ ଆୟୁବ जाबेश सिमसन सामुएल दाऊद जोना एलिया जेरेमिया सखरिया जोएल सफानिया समस्त चित्कार के डाकू थिले। आदि पुस्तक 4 अध्याय 26 पदरे आमे देखिबाकू पाऊ। आदि पुस्तक 12 अध्याय 28 पदरे अब्राहम रो डाको आमे देखू। आदि पुस्तक 26 अध्याय 25 पदरे इसाहाक रो आमे देखू। मोजेस रो देखू द्वितीय विवरण 4 अध्याय 7 पदरे। आयुब को विषय इयोब जोब जोटा अछि आयुब 12 अध्याय 4 पदरे। जाबेस रो आमे देखुछु प्रथम वंशावली 26-25 पदरे। मोजेस सिमसन रो आमे देखुछु कि प्रकार भावरे ताकू पलेस्टिय माने अत्याचार करुछंती तार क्रंदन आमे देखुछु। प्रभु थरक पाए एई थर पाए प्रभु एई थर पाए विचार कर्तृक जज 16:28 रे अछि 16 अध्याय 28 पदरे। सामुएल जो देखुछु प्रथम सामुएल 12 अध्याय 18 पदरे। दाऊद को आमे देखुछु 2 अध्याय सामुएल 2 अध्याय 22 अध्याय सेकंड सामुएल 22 अध्याय 4 पदरे आमे देखुछु। जोनस 1 अध्याय 6 पदरे आज सकाळे जोनस विषय सर प्रीचिंग करूथिले। एलियो राजावली रे आमे देखुछु प्रथम राजावली 18 अध्याय 24 पदरे। जेरेमिया विलाप करूछंती वर्तमान जो ईश्वर विहीनतार स्रोत वर्तमान जो अंधकार रो कार्य सैटानिक प्रभाव प्रभु अनुग्रह कले 25 तारिख आमे ए विषय सुनिबा। ए सैटानिक प्रभाव ए जे ए समस्त जो गुटे गुटे गति स्रोत ए समस्त स्रोत को बदलाइबा को हेले एई प्रकार डाकिबा को हबो। एंड यू एंड आई we need to alter we need to build prayer altar प्रार्थना रो वेदी स्रोत विहीन रो ईश्वर सत्र ईश्वर को विरुद्ध जो ईश्वर विरुद्ध स्रोत जो ईश्वर विहीन स्रोत जोटा ए रीति नीति को बदलाइब के केवल मात्र प्रार्थना रो वेदी। प्रार्थना शैतान रो राजत्व को भांगिब के प्रार्थना जीवन को परिवर्तन करिब के एई प्रार्थना अंधकार शक्ति विरुद्ध छिड़ा हब के एई प्रार्थना। जोएल सेति पय कहउछंती घोषणा करछंती 2 अध्याय घोषणा करो उपवास करो प्रभु को डाको। तो आमे देखुछु प्रभु को पुरातन नियम रे तांकर माने दास दासी माने बा भविष्य वक्ता माने आ से माने खाली जे डाकुथिले ता नुहे वार्निंग भी दउथिले भविष्यवाणी भी से कहउथिले चित्कार करी करी जेपरि देश रक्षा पाइबो। आ
এই ସତ୍ୟତାକୁ ଆଜି ଆମର ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନୁ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହୁଁ। ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ଭାବବାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଏବଂ 21 ପଦର ଘଟଣା, ସେମାନେ ପଞ୍ଚ ସପ୍ତମୀର ସେମାନେ ଦିନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବାର ପ୍ରୟୋଜନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବାର ସହଭାଗିତାର ପ୍ରୟୋଜନ, ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ହେଲା ଅନୁଶୀଳନ ହେଲା। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୁଶୀଳନ means practice, habit, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିଫେନକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକିରି ମାରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 59 ରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। এই অভ্যাস ন করলে আমি বঞ্চি পারিবা নাই। এই প্র্যাকটিস ন করলে ঈশ্বর বিহীনতা স্রোতକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। ତ ନୂତନ ନିୟମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରେରିତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି କେହି ନୋଟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, 14 ପଦରେ ଅଛି, 22 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଅଛି, 1 କରିନ୍ଥୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଅଛି, 2 ତିମୋଥୀ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଣବ ଭାଇକୁ ବି କହୁଛି ଯେ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଟଏଲେଟରେ ବସିଛି ଆଇ ଡୁ ପ୍ରେ, ମୁଁ ଯଦି ଗାଧଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ରାତିରେ, ମୋର ମୁହଁରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଜୟ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତମେ କହୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁନି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଟା କହିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରେରିତ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପାଉଲ ଜଣେ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଶୁଭା ଯାଉଛି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ଭାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି। କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫୋନ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆମେ କଥା ହେଇପାରିବା। ତ ପାଉଲ ଏ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତାର୍ସ ନଗରୀୟ ସାଉଲ, ଯାହାକୁ ଫାରିସୀ ମାନେ, ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଣ, ଯୋଉମାନେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣ ଆଉ ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ
से डाकिबा द्वारा साउल जानी पारले एमाने ख्रिस्टियन एमाने जीशु भक्त तांको ना धरिक डाकले तो सेथि पय आज मध्य आमनको लोक जे जा कहूना कहीं आज मध्य आमनको प्रभु को नाम रे डाकिबा को पड़िबो प्रार्थना करिया को पड़िबो आज मध्य आमको प्रभु को नाम रे लोक चिन्हिबे हाँ एमाने प्रार्थनाशील व्यक्ति एमाने होचंदी सेक्रेट प्रेयर वॉरियर सेईटा सेईटा हम जीवन चिन्ह हबा दरकार कारण प्रभु आमनको सेथि पय आज विश्वासी हिसाब रे रखिछंती जगत रे परित्राण देइकिरी आमको ता नाम धरी डाकिबा को पड़िबो आमको लोक माने से क्रिश्चियन कहूची कहू किंतु आमे होचु ईश्वर को संतान संतति आमे होचु जीशुंकर शिष्य शिष्या बाइबल रे ए ख्रीष्ट शब्द अर्थ क्रिश्चियन 2 की 3 जगह लिखा अछि किंतु 282 थर 82 थर लिखा अछि डिसाइपल 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 प्रिय मंडली पाउलो साउल जेते बेले आम भले लोक मान को धरी आणुथिले महाजाज मानकर परमिशन नहीं करी से जानी पारु नथिले किंतु प्रभु जेते बेले ताको धरले हननीय द्वारा प्रभु ताको जे कथा कहले तार अंधता दूर हो गला तार मूढ़ता दूर हो गला से डाकिबा को आरंभ कले आ प्रभु कहले एथर साउल को मु सिखाइबी जे प्रभु को निमंते साक्ष्य हबार अर्थ कौन कष्ट सह्य करिवार अर्थ कौन प्रभु को डाकिबार अर्थ कौन तो प्रेरित पौल जहां परे तक अपोस्टल्स स्वीकार करले शिष्य माने ग्रहण करले ग्रीक रो आसे रोमियो नेम रो ग्रीक नेम को जते आसिले पाउलो परिवर्तन हैला एवं से रोमियो पत्र को लिखिले आओ प्रभु को डाकिबा व्यापार से ही बेसी जोर देले प्रभु को डाकिबा व्यापार रे आ प्रभु को डाकिबा विषय रे से ही बेसी प्राधान्यता देले आ कहले जे ग्रीक की यहूदी ए समस्त विषय नुहे किंतु हमर तमर भी जो प्रभु से यहूदी रु परित्राण आसे छी ओके नो प्रॉब्लम किंतु से माने चिन्हि पारले नाही जानि पारले नाही सेति भाई ईश्वर कर अनुग्रह आज आम प्रति प्रचुरता हैला आज आमे अनुग्रह रे विश्वास से परित्राण पाउछ अतएव आज आमे ए प्रभुंकर ए अनुग्रह को अवज्ञा न करू आमे प्रभुंकर एकृत कार्य को आम जीवन में अस्वीकार न करू यह को आमे स्वीकार करू जीवन द्वारा कार्य द्वारा से तमे जो भाषावादी बेंगली होता कि जा भी था प्रभु को डाक कारण जिहुदी की ग्रीक से किसी नुहे रोमियो जरा 10 अध्याय 12 एवं 13 पद लिखा अछि जे आमे हमको प्रभु को डाकिबा को पड़िबो प्रभु को निकट रे हमको आसीबा को पड़िबो प्रभु को निकट रे जे कहीं कि ना जे के हो प्रभु को नाम रे डाकिबे से ही परित्राण पाइबे तो डाकिबार गोटे गभीर अर्थ रहिछि प्रभु को डाकिबार अर्थ होछि हे प्रभु तू मत रक्षा कर माने विपद रक्षा कर हे प्रभु मते पाप डाकिबार रियल मीनिंग होछि रिपेंटेंस करिबा अनुताप करिबा प्रभुंकर अनुग्रह को बुझिबा प्रभुंकर वाक्यर बाध्य हेबा प्रभुंकर वाक्य को सुनिबा श्रोता मात्र हेकरी नुहे परित्राण आजी काली मो पाई बा आ गुटे घंटा मो पाई अछि कि वी डू नॉट नो नॉट एट ऑल जे कोनसी मुहूर्त रे लोक पड़ी जाई पारे जे कोनसी मुहूर्त रे लोक मरि जाई भी पारे प्राण जाई पारे तो परित्राण संगे संगे तो जेते लोक तांको प्रभु बोले स्वीकार करिवे जेते लोक तांको डाकिबे सेते लोक परित्राण पाइबे मु आउ टेके गभीर भाव रे कहय जाउची जेते लोक ताको डाकिबे जेते लोक तार अनुग्रह को बुझिबे जेते लोक तार परित्राण को मानि जिबे ग्रहण करिवे सेते लोक आत्मिक धनवान हेबे प्रेज द लॉर्ड
ହାଲେଲୁୟା। ସେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଧନବାନ ହେବେ, କାରଣ ଯେ କେହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ, ପାପମୁକ୍ତ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜୀବନ, ଆଲୋକର ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ। ସେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ସେ ଉପକାର ପାଇବେ, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ସମୃଦ୍ଧି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର କଥା ଅଛି এই ডাক ପକାଇବା। ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ପାଉଲ ଯେ ସାଉଲ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ, ଯେ ସାଉଲ ବଦମାସ ଥିଲେ, ଗୋଟେ କଥାରେ ଆଉ ନ ବୁଝିକିରି ଅନ୍ଧକାରର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ପାଉଲ ଆଜି ଜୋର ଦେଇକିରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦଉଛନ୍ତି, ଜୋର ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ କେହ ଗ୍ରୀକ କି ଯୁହୁଦୀ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବ ତମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସର୍ବଜନୀନ ସମୀପେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଟୁ ଅଲ୍, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ରିଲିଜିୟନ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡକ୍ଟ୍ରିନ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗ ପଥକୁ ଆବରିବାର ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ନିକଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ଏହି ପଥ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଜାଣୁଛି। ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 1:2 ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର, ପୃଥିବୀର, ଓଡ଼ିଶାର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ହିନ୍ଦୁର ବି ପ୍ରଭୁ, ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଅଲଗା ମିନିଂ ଅଛି, ପାର୍ସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାଫିର ବା ଗୋଲାମ, କୃତଦାସ, ସ୍ଲେଭ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଧର୍ମ, ଏଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତ ଯାହା ବି ଯେ ସୋସାଇଟି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀର ପରମେଶ୍ୱର, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଷାବାଦୀ, ମାଲୟାଲୀ, ତାମିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାବାଦୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବୀର ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଣ୍ଟି ଅନ୍ତର, ଅର୍ଥାତ ସୂଚି ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତିମୋଥୀକୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତିମୋଥୀ, ତମେ ପ୍ରାଣିକ ହୁଅ ନାହିଁ, ବଡି ସୋଲ ସ୍ପିରିଟ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣିକ ପୁରୁଷ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ପୁରୁଷ ହୁଅ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତମେ, ମୁଁ ତମକୁ କଥା କହୁଛି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ଆଗ୍ରହର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ତେବେ ତମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହେଇପାରିବ, ତବେ ତମେ ପରିତ୍ରାଣର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିବ। এই ପଦ ଗୁଡି ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, 2 ତିମୋଥୀ 2:22 ସାଧୁ ପୌଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଆଜି ମୋର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାର। ଲୋକ ଆମକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ପେଲୁଛନ୍ତି, ଆସ ଡାକିବ, ଆସ ଡାକିବ, ତାও ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଡାକିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଅତଏବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମଗ୍ର ପୁରାତନ ନିୟମରେ
এবং प्रथम शताब्दी संतान माने नूतन नियम रे से माने प्रभुंकर ना धरी हे प्रभु जीशु हे प्रभु बोले से माने डाक पकाउथिले उन्हें परितापर विषय आज अधिक समय आम प्रार्थना रे देई पारुनु आज अवहेलित होउछु सेति पाई दुख पाउछु सेति पाई आज आम विश्वास करू प्रभु अछंती प्रभु अस्तित्व को आत्मा को सब किछु किंतु डाक पकेवा समय रे आमे आम समय ना किंतु जेते बेले आ शारीरिक दुर्बल हो जाउछु कि बड़ बड़ रोग हो जाउछि बा आ कोन हो जाउछि सेते बेले आमे हे प्रभु दया करो बोले चित्कार कर डाकुछु हे प्रभु रक्षा करो बोले चित्कार कर डाकुछु सेते बेले हमर जीवन आमे मने पकाउछु प्रभु को प्रिय भाई भनी माने जीवन रे जदि परित्राण आनंद को आम उपलब्ध करिया चाहूछु विशुद्ध अंतःकरण सृष्टि करो एसब दे हमर जीवन को प्रक्षालन करो एसब स्टैंड्स फॉर द ब्लड ऑफ जीसस resurrected blood the sacrificial blood प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सेई रक्त देकरी जीवन को हम सूची करो हमें अनुशीलन करो हमें पुनरुत्थान रो कथा को मने पकाओ हमर परमेश्वर जीवित परमेश्वर लिविंग गॉड हमर परमेश्वर होचंती मृत्यु को जय करिवार परमेश्वर हमर परमेश्वर डाकिले आमेन करिवार परमेश्वर हमर परमेश्वर डाकिले कोन कहउछ कुह हम सुनुसी बोली कि कहबार परमेश्वर हमर परमेश्वर निद्रा जानते नाही घुमाई भी पड़ते नाही eager to bless us, eager to listen us, and eager to speak us. प्रिय भाई भनी माने हमको आज अनुसरण करिया पड़िबो जदि हमें आत्मिक धन को उपभोग करिया के चाहूं अर्थात आत्मिक ब्लेसिंग्स को आध्यात्मिक विषय को और आध्यात्मिक विषय होची सब किछर मूल टू गेट दी मटेरियल थिंग्स टू रिसीव दी मटेरियल थिंग्स आत्मिक भाव रे जो माने उन्नति आर्थिक भाव रे से माने मध्य जागतिक भाव रे से माने मध्य प्राचुर्यता रे परिपूर्ण दिस इज की तो आज आमे जेपरि परित्राण रो निश्चयता को परित्राण रो अनुभूति रो एक्सपीरियंस अर्थात ज्ञान को आमे जेपरि अनुभव द्वारा आत्मा को द्वारा ताको डाकी पारिबा उपभोग करि पारिबा से धन को उपभोग करि पारिबा से अनुशीलन आज हमको करिबा को पड़िबो चतुर्थ विषय तृतीय विषय प्रभु को डाकिबार उद्देश्य कौन प्रभु को डाकिबार उद्देश्य रोमियो 10:13 कौन प्रयोजन रही कौन पाए में डाकिबा परित्राण आवश्यकता रही विपद रु उद्धार पाइबार आवश्यकता रही अन्य मान को विपद रु रक्षा कर आवश्यकता रही ए जगत ए भारतवर्ष ए पृथ्वी चाबी प्रभु ख्रिस्टियन को देई नाहंती चाबी प्रभु देइछंती ईश्वरंकर संतान को जदि आपण एवं मु ईश्वरंकर संतान आउ टिके डीपली कहबी तांकर डिसाइपल को एमती ट्रेडिशनल क्रिश्चियन केते अछंती नामधारी क्रिश्चियन as good as they are non Christian ईश्वर हमको देइछंती डिसाइपल मानको चाबी देइछंती एई चाबी देइछंती जे ईश्वर विहीनता सत को बुलाइबा पाई आज जिरिमियो भले विलाप करिकरी जिरिमियो अंतर गहरे जाइकरी प्रार्थना करिया पाई सुखला बोल हाड़ गुड़ा को आमे कथा कहले आमे कहूछु ये हाड़ गुड़ा कोन जीवन अछि जे कथा सुनिबो किंतु बाय फेथ जदि आमे प्रभु कहउछन आमे मु कहूछि जिजिकल मु कहूछि तू प्रचार करे तू वाक्य प्रचार करे से माने जागृत हेबे से मान को ऊपर मांस आसीबो से मान को ऊपर सिरा आसीबो से मान को मध्य रक्त प्रवाहित हबो आ से माने जागी उठिबे आज प्रिय भाई भणी माने हमर चारि पटरे रहिछि कोन हमर चारि पटरे शुक्ला हाड़ देश गुड़ा गाँ गुड़ा परिवार आत्मीय बंधु बांधव समस्ते मरी जाइछंती अंधकार शक्ति रे शैतान
লেখা আছে ଏ ଯୁଗର ଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଯୁଗର ଦେବ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଜଡ଼ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଈଶ୍ୱର, ସେମାନେ ଭଗବାନ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼କୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଥରକୁ ସେମାନେ ବି ଭଗବାନ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀ। କେମିତି? ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜାବେସେର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋଜେସେର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ନା କାଟି ଦିଅ ଯଦି ତୁମେ ମୋର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, এই অনুশীলন କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ଡାକିବାର, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନିତାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ ରହିଛି ଦେଶର ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଶରେ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏକ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେବା ଗ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଟୁଇନ୍ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରବର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ସୁସ୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଗୀତ ସଂହିତା 116 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀ କରାଇ ପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ଅଂଶୀ କରାଇ ପାରିବା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, 2 ପଦରେ, 4 ପଦରେ, 17 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ରହିଛି। 4 ଥର ସେ ଡାକିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ରହିଛି। ଅତଏବ ଜିସାୟ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ରୁ 4 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଜି এই ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିତ୍ରାଣର ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେଟା କଲେ କି ହବ? ଲେଖା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଆଉ ସେଟା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୋର କହିବାର କଥା, ଆମିତ୍ୱକୁ ଆମର ଅହଂ ଠାରୁ, ଆମର ଗର୍ବ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଖାଲି କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଡାକିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ଯଦି ଆପଣ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ, ପୁଣି 118 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଆପଣ ପଢିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଡାକିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମର୍ମ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ, ଦୁଃଖରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ମୋର ସେମିତି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ମର୍ମ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 50 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 86 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 81 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପୀଡ଼ା ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ
प्रभु जो माने डाकिबा पाए विवाद करती प्रभु को डाकिबा पाए जो माने माने दुख कष्ट अनुभव करुछंती क्षमा करिवे से माने असुस्थतारे पड़ी जिवे दिस वार्निंग तो असुस्थतारू दुखरू कष्टरू रक्षा पाइबाको हेले हमको जीवन रे प्रभु को डाकिबा को पड़िबो विवाद करिबा को हबो नाई विवाद करिबा को हबो नाई तर्क वितर्क करिबा को हबो नाई उल्टा पल्टा कथा कहबा को हबो नाई आपण न पारिबे अलगा कथा किंतु ए विवाद करिबा द्वारा युक्ति बढ़ाइबा द्वारा रोग दुख रे आमी पड़ी जिबा सेरकम न हो तो सेति पई प्रभु को जिते बड़े जीवन रे कष्ट आसे दुख आसे खाली सेते बड़े डाकिबा ता नुए ए प्रकार आनंद समय रे मध्य तांकर माने सहवर्ती हेबा दरकार तांकर पाखु आसीबा दरकार आनंद मन रे सतपूर्त भाव रे जेपरि आमे तांकर नाम रे डाकिबा प्रिय मंडली मोर समय हो जाउछि मते शीघ्र जीवा पड़िबो बट एनीवे किंतु आमे ए प्रकार भाव डाकिले आ गोटे प्रभु आमे दया पाइबा प्रभु हमको दया करिवे दया पाइबाला आमे प्रभु हमको पवित्र आत्मा रे पूर्ण करिवे तमे आमे आत्मा को ग्रहण करि परिबा एवं प्रिय मंडली आज कहूछि पवित्र आत्मा को ग्रहण करिबार सहज पंथा हैला कोन अनुताप करिकरी प्रभु को नाम रे डाकिबा प्रभु को नाम रे चित्कार करि डाकिबा आत्मा रे डाकिबा प्रभु ढाली देबे सरल लोक मान को प्रभु को नाम रे ढाली देबे जिसाय 55:1 पद रे लिखा अछि अहो त्रिशित लोक माने एडी बेंगलोर रे अहो त्रिशित लोक सकल तुमरा जलेर काছে आइसो जहार रूप नै से आइसु तुमरा आइसो खाद्य क्रय कर इत्यादि इत्यादि उड़िया रे पड़िबे जाको शोष लागुची ताको से आसु सरल भाव रे जार आम एटी पानी देवी जार रूपा नै से आसु जार खाद्य नै से आसु क्रय करू आ बिना रूप रे बिना खाद्य बिना मूल्य रे द्राक्षारस से मोटर क्रय करू बहुत गभीर मीनिंग तो रही तो प्रभुंकर पाखु को आसीबा किमती खाइबा किमती पान करिबा किमती आमे किनिबा जिसे 6 अध्याय ए तार पथ सब लेखा अछि आपण पढिबे 55 अध्याय 1 पद आ जिसे 6 अध्याय आपण जदर पढिबे से लेखा अछि जे अन्वेषण करिबा सदा प्रभु को श्रीमुख अन्वेषण करिबा जे पर्यंत आमे ताको न पाइछु ताको डाकिबा ताको निकटे पड़ी रहबा श्रीमुख अन्वेषण करिबा केमती आमे ता श्रीमुख अन्वेषण करिबा आमे तो ताको केबे देखि परिबा नाही पवित्र परमेश्वर को आमे रूप जानिनु आत्मा रूपी परमेश्वर से वाक्य रूपी परमेश्वर प्रिय मंडली तांकर वाक्य को पढ़िबा पवित्र वाक्य को सुनिबा प्रभु को नाम रे डाकिले पवित्र आत्मा ए प्राणी को आत्मा पवित्र आत्मा रे मिलित होई जिवो आ से रब सुनाइबे मोर जीवन रे मो प्रभु सुजोग देले कहबी केते थर प्रभु मते विपद रक्षा करछंती केते थर मोर ए बैकर एमति के धरिकरी ठेलिकरी उठाई दैछंती केते थर प्रणव तो के कहटे कहा होछि रे करना आउतरे काई करूछु धमक दैछंती पवित्र आत्मा करेक्शन करंती धमक दियंती आदर करंती आशीर्वाद रे परिपूर्ण करंती कथा कहंती कहबन समय तो ए भाबे आमे यदि प्रभु के निकट लागि रहो डाकू प्रभु को श्रीमुख अन्वेषण करिबा तांकर वाक्य को पढ़िबा वाक्य रे एटा करणे बोली कहैछि हम करिबा नै एटा कर बोली कहैछि एटा करिबा प्रभु जदि कहउछंती प्रार्थना करिया पय उच्च से डाकिबा पय हम डाकिबा मुख विस्तार करो मु पूर्ण करिबी प्रभु कहउछंती इट्स विल ऑफ गॉड इब्रियो 13 अध्याय 15-16 पद लिखा अछि जे ए समस्त करिबा पय जदि सुजोग अछि तमे उपकार करो प्रेज एंड वर्शिप द एक्ट ऑफ कोन डूइंग गुड जदि कार सहाय्य करे अछि सहाय्य करो कार सौभाग्यता देवर अछि आत्मिक शारीरिक भावे सौभाग्यता दियो तो उपकार करिया को भूलिबा नै दुख कष्ट रे अभाव अनटन रे छिड़ावा को पड़िबो हमर कैपेसिटी अनुसार दिस इज द एक्ट ऑफ वर्शिप प्रभु सुजोग दिले आमे निश्चय आ से विषय सुनिबा तो आमे
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ କଣ ରହିଛି, ଏଇ ମେସେଜରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ବାଟରେ ନ ଯିବା ପାଇଁ, ଏ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ। So let us obey that. God is eager to bless us. ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପରିଚିତ କରିବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ ଜାଗତିକ ଭାବରେ। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ରହିବା, ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଉପାୟ ହେଲା କଣ? ପ୍ରଭୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବା। ରୋମିଓ 10:12 ପଦରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଡାକିବେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଧନବାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଧନବାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଧନବାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଭୀର ଗଭୀର ଯେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ସେ ଧନବାନ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ, ପ୍ରଭାଷରେ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ, ଡିମନ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା, ମାନେ କଣ ଭୂତ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧ ଆତ୍ମା ଛଡେଇବାରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଧନବାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କଣ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପିତର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, 3000 ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଆସୁନାହିଁ। ତ ସେରକମ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନବାନ ହଉ ତାହେଲେ ଏଇ ବଡ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୱାନ କରିବେ, ଗୁଣବାନ କରିବେ, ଚରିତ୍ରବାନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭରପୁର କରିଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଯେ ଧନବାନ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଜୀବନଦାୟୀ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 15:45 ପଦର ଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏବଂ जो आत्मा के सर्वत्र विराजमान, तापरे प्रभु कहुଛନ୍ତି ଯେ परित्राण आनंद से आउरी बढ़ाइबे आम जीवन रे। तो एई प्रकार लेखा अछि। तो प्रथम कोरिन्थीय ख्रीष्टकर आनंद लाभर पुस्तक को प्रकार सब से आपण पढ़ले जानि पारिबे। द्वादश अध्याय 12 अध्याय शेष मत विषय लेखा रही। तो मोर कहबार कथा होछि, तो आमे प्रभु को निकट को जीवा, आमे जेतेबेले प्रभु जीशु नाम धरिके डाकिबा, आत्मा आम मध्य अवस्थान करिवे, आमे ताको पान करि परिबा एवं से जीवनदायी आत्मा आमनको जीशु को डाकिबा को सिखाइबो, केमति प्रार्थना करिया को सिखाइबो। आमे कोन चिंता करिके जीवा सेटा नहे, कि प्रभु आत्मा हमको सिखाइबे, कारण से होचंदी सत्यमय आत्मा, से जीवंत आत्मा, से विद्यमान, और से आमମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ प्राणिक आत्मा सहित पवित्र आत्मा संयोग होई जीवो। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଆମକୁ ଧରି ରଖିବା ପଡିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆगे प्राप्ति आगे पाइबाକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଧରି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇ परिबा। प्रिय मंडली, यदि आपण से आनंद पाइबाକୁ चाहନ୍ତି, से धन पाइबाକୁ चाहନ୍ତି, से अनुग्रह पाइबाକୁ चाहନ୍ତି, ताले हमको तांकर नामरे डाकिबाକୁ पड़िबो, तांकर उपस्थिति अभिज्ञता को लाभ करबाको पड़िबो। ए होची उत्तम उपाय। तो प्रभु सेति पय आज ए प्रार्थनार आह्वान देइछंती, प्रभु जीशुଙ୍କର सम्मुखକୁ आसीबाକୁ पड़िबो। तेबे आपण मु आमे समस्ते धनवान हेइ परिबा, आत्मिक धनवान। अतएव आसंतु आज हमनको आमे सत्क्रिया निमंते निजको आमे उत्सुक करू। सत्क्रिया कोन? दान करिबा, ध्यान करिबा, प्रचार करिबा, ओके, दैट इज ए पार्ट ऑफ से लोक साहाय्य करिबा। किंतु एक्चुअली सत्क्रिया कोन? जिसाया 64 अध्याय 7 पदरे लेखा अछि। जिसाया 64 अध्याय 7 पदरे लेखा अछि। दया करी के जने टिके जल्दी पढ़ी देबे के उड़िया रे? मो पाखरे एटा बेंगली बाइबल, काइंडली प्लीज लिखिबे कि जिसाया 64 अध्याय 7 पद। हेलो, हेलो, हाँ भाई, जिसाया 64 अध्याय 7 पद।
ହୁଁ ପୁଣି ଯେ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇଅଛ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟ କରିଅଛ। ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସା କଣ ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ଯେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସୁକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ତାହେଲେ ଏପ୍ରିୟ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 15-16 ପଦ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍କ୍ରିୟା କଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାକୁ ସେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଦେବା ମୁକ୍ତ କରିବା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ honesty work ତାପରେ এই ଗୁଣ এই ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ବାକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଚୋରି କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ମିଛ କହିବା ନାହିଁ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି 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 ଇଟିସି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ କର୍ମ ସତ୍କର୍ମ ହଉଛି ଅନେଷ୍ଟି ୱାର୍କ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଦରକାର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ତିମୋଥୀକି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୁଚି ହୃଦୟ ଦେଇକି ଡାକିବାକୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଆବର୍ଜନା ନେଇକିରି ମନ୍ଦତା ନେଇକିରି ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ହୃଦୟରେ ଡାକିଲେ ହବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଣ ଶୁଚି ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଯୋଉ ଶୁଚି ହୃଦୟ ଆମେ ଡାକିଲେ କଣ ହବ ଏଇଠିରୁ ଉତ୍ସ ବାହାରିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଡାକିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର କଥା କହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଦରକୁ ସୂଚି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା ସଫନୀୟ 3:9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ନ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଅଶୁଚି ନ କରୁ ନଜରକୁ ଅଶୁଚି ନ କରୁ এটা ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ନଜରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଆଉ ଓଷ୍ଠାଦରକୁ ଶୁଚି କରିବା ନହେଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ଶୁଚି ହୃଦୟ କିଛି 21:10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ମୁଖ ତୁମ ବଡ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ମୁଖ ଖୋଲ ଆଉ ମିଳିତ ଭାବରେ କର ଏକାକୀ କର କିନ୍ତୁ ତମେ ତମର ଓଷ୍ଠାଦରକୁ ସୂଚି କର ଏ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବା କେତେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ମିଡଲ ଏଜ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ପଦରେ ଏକଥା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳରେ ଏ ଅଭିଳାଷରୁ ତୁମେ ପଳାୟନ କର କାରଣ ତମେ ଯଦି ସୂଚି ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଡାକ ତାହେଲେ ତମର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ବୃଥା ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ରତା ଶାନ୍ତିର ଅନୁଧାବନ କର ପ୍ରଭୁକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଡାକିବାର ପ୍ରয়োজন ସେହିପରି ଭାବରେ ଡାକ ମିଳିତ ହୋଇକି ଡାକ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଅଛୁ ସୁତରାଂ ଗୀତ ସଂହିତା 88:9 ପଦ ଅନୁସାରେ हे सदा प्रभु ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡାକିବି ପ୍ରତିଦିନ ଡାକୁଅଛି ତ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ଯଦି ଦାଉଦ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ରଚକ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଦିନରେ 7 ଥର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ କରୁଥିଲେ
ଦାନିଏଲ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ଥର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେତେ ଦିନ ଯାବ ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 116 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସେତେ ଦିନ ଅଧିକ 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 ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ। ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରୟୋଜନ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଉଠିକି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଶରୀରରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଠିକ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରୟୋଜନ, ଆତ୍ମିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏଟା ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦଉ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା, ଶୈତାନ ଆମକୁ ଧରି ପକାଇବ। ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଲାଇନ ଟଣା ଯାଉଛି, ଯଦି ସେଠି ତାରରେ ଯଦି ଭୋଲ୍ଟେଜ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାଟିକିରି, ଚୋରମାନେ କାଟିକି ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଥାଏ, ଯିଏ ଛୁଇଁବ ସେ ମରିଯିବ। ତ ଠିକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଳ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ପୁନରାୟ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ କର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର, ଏସବୁ ଦେଇ ମତେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର, ସେଥିରେ ମୁଁ ଶୁଭ୍ର ହେବି, ଶୁଚି ହେବି, ହିମ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଶୁକ୍ଳ ହେବି। ପ୍ରତିଦିନ এই ଶତପୂର୍ତ ପରିତ୍ରାଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନୁତାପ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିকে ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଭଳି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆର ଧନବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମକୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ, ବାଥରୁମରେ ହେଇପାରିବ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୂଚି ହୃଦୟରେ ସୂଚି ମନ ଡାକିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଡାକକୁ ଶୁଣିବେ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁର ଧନରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ହେଇପାରିବା। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। থ্যাংক ইউ আজ্ঞা। আজ্ঞা, thank you. আপনার পরিচয়টা একটু দেবেন? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଣବ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଖଡ଼ଗପୁର ପାଖରେ ଅଛି। আচ্ছা, আপনার কথা তো জানলাম আপনি বাঙালি, আমি তো জানি না। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বাঙালি, কিন্তু আমি উড়িষ্যাতে বিয়ে করেছি ভবানী পান্ডা থেকে। আর ভুবনেশ্বরে থাকি, ভুবনেশ্বরেই ঘর বাড়ি হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো আমার জন্য জায়গা নেই, বাবা আমাকে মেরে তেড়ে বিষ দিয়ে এখান থেকে বাইরে বের করতেছে। প্রভু আপনার সাথে আছে, আর বাবা কে ওই তো বাবা একটু ঠিক আছে। ঠিক আছে, সব সময় আপনি জয়েন করেন রাত্রি সময়ও? আজকে হ্যাঁ, আমি ফ্রি থাকলে